षष्ठ अध्याय जनन बा रिप्रोडक्शन। ताले जनन कौन ना प्रजनन जरिया प्रत्येक जीव निज परी गोटे अपत्य सृष्टि करता है। अपत्य कहले ऑफस्प्रिंग कौन ऑफस्प्रिंग लाइक बिगेट्स लाइक मीन्स सेम प्रोड्यूसेस सेम गोटे सिंह तापरी गोटे अपत्य सृष्टि होता है एवं रिप्रोडक्शन जरिया प्रत्येक जीव तार संख्या वृद्धि करता है। प्रत्येक जीव एवरी इंडिविजुअल बार्थ देन ग्रोज देन कौन डेथ बिफोर डेथ दे प्रोड्यूसेस ऑफ इट्स ओन काइंड। प्रत्येक जीव ता निज परी गोटे अपत्य सृष्टि करथांती एवं निजर जातिर निरवच्छिन्नता धारा बजाय रखिबारे बुझेला वंश रक्षा करिबारे प्रजननर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। जदि रिप्रोडक्शन न थांदा ताले से जातिटा कौन होता विलुप्त हो जाता। तेणु प्रजनन जरिया प्रत्येक जीव ता निज परी गोटे अपत्य सृष्टि करता है एवं निजर जातिर निरवच्छिन्नता स्पेसीज कंटिन्यूटी बजाय रखिबारे गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करता है किए जनन बा प्रजनन। ताले जनन मुख्यतः तीन प्रकार केते प्रकार तीन प्रकार बुझेला। गोटे अलिंगी जनन जहाँ आम कहे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कहे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गोटे कौन लिंगीय जनन कहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एवं अंगीय जनन है वेजिटेटिव प्रोपागेशन कौन वेजिटेटिव प्रोपागेशन बुझेला। ताले अलिंगी जनन साधारणतः अलिंगी जनन रे कौनसी यूनियन ऑफ सेल है न थाए कोषर मिलन है न थाए कहीं अलिंगी जनन साधारणतः आमर लोयर ऑर्गेनिज्म मान क्षेत्र देखा जाए बुझेला छोट छोट लोयर ऑर्गेनिज्म मान क्षेत्र में अलिंगी जनन देखा जाए। साधारणतः गोटे सेल डिवाइड जेनराली डिवाइड करके दी विभाजन कलिकन कोरकोदगम हैला एगुड़िक होचंदी गोटे गोटे कौन अलिंगी जनन से जनन कोष बोली किछि न थाए। किंतु लिंगीय जनन बा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे वंश विस्तार करथिया प्राणी मानकर सेक्सेस सेपरेट गोटे मेल गोटे फीमेल। तेणु जो माने लिंगीय जनन रे वंश विस्तार करथांदी सेमानकर कौन उभय पुरुष और स्त्री प्रमुख भूमिका ग्रहण करता है एवं पुरुष जहाँ फल कौन होता है ना शुक्राणु और डिंबाणुर मिलन बा समान होता है एवं जुग्मत सृष्टि होता है। तेणु उच्चतर उद्भिद एवं प्राणी मान क्षेत्र में लिंगीय जनन द्वारा वंश विस्तार होता है। एवं तृतीयटी है वेजिटेटिव प्रोपागेशन बा अंगीय जनन साधारणतः ये प्लांट मान क्षेत्र में जो गुड़िक साधारणतः कौन पत्र कांड रु गोटे नूतन उद्भिद सृष्टि होता है बुझला ताकू कहुए कौन अंगीय जनन कौन कहुए अंगीय जनन। तो जनन को तीन भाग विभक्त कराई गोटे अलिंगी जनन गोटे लिंगीय जनन आ गोटे कौन अंगीय जनन बुझेगा। ताले देख अलिंगी जनन रे कौन होता है ना अलिंगी जनन साधारणतः अणुजीव एवं निम्न श्रेणी उद्भिद प्राणी मान देखा जाए बुझेगा। जो मानकर ही जनन कोष बोली किछि न थाए साधारणतः कोषर विभाजन फल गोटे कोष रु दुईटी कोष परिणत होता है बुझेगा एवं सेमानकर संख्या द्रुत गति वृद्धि होता है बुझेगा। अलिंगी जनन वंश विस्तार करथिया प्राणी माने साधारणतः खूब कम समय से वंश विस्तार करि थांती बुझेगा एवं ये अलिंगी जनन वंश विस्तार करथिया प्राणी मानकर मातृकोश एवं अपत्य कोश सहित पूरा समान कौन होता है क्लोन कौन होता है क्लोन मातृ एमिबा और अपत्य एमिबा देखा पूरा एकापरी बुझेगा। अलिंगी जनन वंश विस्तार करथिया प्राणी मानकर बुझेगा एवं खूब कम समय से संख्या वृद्धि होता है। ईस्ट पारामेसियम एमिबा एमाने ये जो प्राणी मान अच्छा निम्न वर्गर प्राणी मान एमाने साधारणतः अलिंगी जनन प्रक्रिया वंश विस्तार करि थांती बुझेगा। जहाँ को आम कहे माइटोसिस बा आमाइटोसिस साधारणतः गोटे कोषर विभाजन होता है गोटे कोष रु दुईटी कोष दुई रु चार ये कोष संख्या वृद्धि होगा फल कौन ना खूब कम समय से संख्या कौन होता है वृद्धि होता है एवं मातृकोश सहित अपत्य कोष पूरा समान हो जाए कौन हो जाए समान हो जाए मातृ एमिबा और अपत्य एमिबा भितर कौन पार्थक्य न थाए बुझेगा। किंतु
लिंगीय जनन वंश विस्तार कर प्राणी मानकर साधारणतः आमर कोष दी प्रकार बुझेला गोटे कायिक कोष कहचे आम सोमाटिक सेल बा सोमीय कोष कायिक कोष आ गोटे जर्म सेल बा जनन कोष कौन कोष दी प्रकार कायिक कोष आउ जायक कोष बुझेला कायिक कोष साधारणतः जनन अंग व्यतीत आउ जो जेकोसी अंगरे जो कोष थाए ताकू कुआ जाए कायिक कोष बा सोमाटिक सेल हैला जनन कोष बा जायक कोष केवल जननांगरे थाए पुरुषर जननांग हैला टेस्टिस बा शुक्राशय एवं स्त्रीर जननांग हैला ओभारी बा डिंबाशय तेणु टेस्टिस आ ओभारी रे कोन थाए ना जर्म सेल थाए जो जर्म सेल जहाँ आम कहे प्राइमोर्डियल जर्म सेल बुझेला एवं केवल जनन कोषर विभाजन फल रे पुरुष शुक्राशय शुक्राणु सृष्टि होता है बा पुजुग्मक एवं डिंबाशय डिंबाणु सृष्टि होता है जहाँ कहुए स्त्री जुग्मक बुझेला पुजुग्मक आ स्त्री जुग्मक परस्पर ठार भिन्न बुझेला किंतु सौम्य कोष समस्त साधारणतः आमर कायिक कोष बा सौम्य कोष आमर जननांग व्यतीत आ समस्त कोष थाए एवं सौम्य कोषर गुणसूत्र सर्वदा 2n द्विगुणित संख्या गोटे जुग्म संख्यार गुणसूत्र थाए बुझेला सौम्य कोषर गुणसूत्र केते थाए 2n थाए आखि गोड़ नाक हाथ ए जो सेल थाए ये होची सौम्य कोष बुझेला एवं सौम्य कोषर गुणसूत्र सर्वदा कौन द्विगुणित संख्यक गुणसूत्र थाए एवं सौम्य कोषर विभाजन साधारणतः सम विभाजन द्वारा होता है जहाँ फल शरीर वृद्धि होता है हैला जुग्मज होची जीवर प्रथम कोष ताले जुग्मज किपरि सृष्टि होता है ना जनन कोष बुझेला पुजुग्मक हाप्लॉइड एन स्त्री जुग्मक हाप्लॉइड एन पुजुग्मक आ स्त्री जुग्मकर मिलन ताकू कुआ जाय यूनियन ऑफ सेल बुझेला बा समायन होता है कौन होता है समायन बा फर्टिलाइजेशन होता है जहाँ फल जो जुग्मज सृष्टि है तार गुणसूत्र संख्या 2n है डिप्लॉइड द्विगुणित संख्या गुणसूत्र एन है हाप्लॉइड जनन कोष कौन होता है ना अगुणित संख्यक गुणसूत्र थाए है शुक्राणु शुक्राशय शुक्राणु पुरुषर बापा शुक्राणु जरिया 23टा गुणसूत्र होता है एन 23टा डिंबाणु जरिया माँ ठार 23टा गुणसूत्र आसता है एवं शुक्राणु और डिंबाणुर समायन फल जो जुग्मन सृष्टि हुए जाइगो तार गुणसूत्र केते हुए ना 46 माने 2n = 46 कौन 2n = 46 n = केते 23 बुझेला तेणु शुक्राणुर गुणसूत्र आमर जुग्मजर गुणसूत्र अधा तेणु ताकू कह हाप्लॉइड कौन कह जाए हाप्लॉइड बुझेला एवं यही जो शुक्राशय शुक्राणु और डिंबाणु सृष्टि होता है आमर शुक्राशय शुक्राणु जनन द्वारा शुक्राणु सृष्टि होता है एवं डिंबाशय डिंबाणु जनन द्वारा आमर डिंबाणु सृष्टि होता है शुक्राणु और डिंबाणु उभय आमर समान फल जो जुग्मज सृष्टि होता है तार गुणसूत्र 2n होता है तेणु जनन कोष जायक कोष अर्ध विभाजन हुए कौन हुए अर्ध विभाजन मातृर गुणसूत्र 2n कि जो अपत्य सृष्टि है तार गुणसूत्र केते n बा अधा होगला तेणु ताकू कहुए अर्ध विभाजन बा मेयोसिस तेणु जनन कोष अर्ध विभाजन देखा जाए बा मेयोसिस देखा जाए किंतु सौम्य कोष मातृ गुणसूत्र रु जो दुईटी अपत्य गुणसूत्र सृष्टि हेले तार गुणसूत्र मातृ गुणसूत्र सहित सामान रहिबो 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम तेणु सौम्य कोष सम विभाजन बा ताकू कहा जाए मेयोसिस माइटोसिस कौन कहा जाए माइटोसिस तेणु माइटोसिस केवल सौम्य कोष देखा जाए बुझेला ए माइटोसिस फल जो जुग्मजटा सृष्टि है जुग्मज सृष्टि अर्ध विभाजन दायी शुक्राणुर गुणसूत्र अधा होगला डिंबाणुर गुणसूत्र अधा होगला गोटे मनीषर गुणसूत्र संख्या 46 ए 46 गुणसूत्र संख्या रखी गोटे कौन कन्स्टांट रखिबार अर्ध विभाजन भूमिका रही बापा ठार 23टा गुणसूत्र आसला शुक्राणु जरिया माँ ठार 23टा गुणसूत्र आसला डिंबाणु जरिया स्त्री शरीर भितर जो समान नली निकट समान है एवं जो जुग्मज सृष्टि है जो संतानदी सृष्टि है तार गुणसूत्र संख्या 2n = 46 फल समस्त मनीष मानकर गुणसूत्र संख्या समान 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो अर्ध विभाजन भूमिका रही बुझेला गोटे जातिर जीवर गुणसूत्र संख्या निर्दिष्ट बुझेला
ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଜାୟକ କୋଷରେ ଅଗୁଣିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ, ସୌମ୍ୟ କୋଷରେ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ ହେଲା। ଏବଂ ସୌମ୍ୟ କୋଷରେ ଆମର ସମବିଭାଜନ ହେଇଥାଏ, ଫଳରେ ଯୋଉ ମାତୃକୋଷରୁ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ଅପତ୍ୟ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ମାତୃକୋଷ ସହିତ ସମାନ ରହେ ହେଲା। ତେଣୁ ସମବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମଜ ହେଲା, ଯୁଗ୍ମଜ ହେଲା ପରେ ଯୁଗ୍ମଜ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କୋଷ, ଯୁଗ୍ମଜର ସମବିଭାଜନ ହେଲା ମାଇଟୋସିସ୍। ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ 2 ରୁ 4 ଏବଂ ଗୋଟିଏ କୋଷରୁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ 280 ଦିନର ଯୋଉ ଗେଷ୍ଟେସନ ପିରିୟଡ ରହିଛି, ଯୁଗ୍ମଜ ହଉଛି ପ୍ରଥମ କୋଷ ଏବଂ ସେ କୋଷରୁ ଟିସ୍ୟୁରୁ ଅର୍ଗାନରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନ ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଣ ଏମ୍ବ୍ରିଓ ବା ଫୋଇଟସ୍ 280 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 46ଟା ହେଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? 46ଟା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ରଖିବାରେ ଅର୍ଧ ବିଭାଜନର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଉଭୟ ପିତା ଓ ମାତାଙ୍କର ସମାନ ଅବଦାନ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଯୁଗ୍ମକ ଜରିଆରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର, ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 23ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଆସିଲେ, ମା ଠାରୁ 23ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଆସିଲା ଏବଂ 23 ଆଉ 23 ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁର ମିଳନ ଫଳରେ ଯୋଉ କୋଷ ଜାତ ହେଲା ବା ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମଜ ଜାତ ହେଲା ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 46। ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଏକାକି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି ବା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକାକି ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀର ସମାନ ଅବଦାନ ରହିଛି। କଣ ରହିଛି? ସମାନ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଏବଂ ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଶୟ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଶୟରେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ଫଳରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଏଇଟା ହେଲା ଶୁକ୍ରାଣୁ ସ୍ପର୍ମ। ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 23। ଶୁକ୍ରାଣୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ, ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ ବଡି। ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କୋଷ ହଉଛି କିଏ? ପୁରୁଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ। ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍, ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ତମ କୋଷ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଡିମ୍ବାଣୁ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ମୋଟାଇ, ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁର ଆଚରଣ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଶୁକ୍ରାଣୁଟି ହଉଛି ଗୋଟେ ଲାଞ୍ଜ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ସହିତ ମିଶିବା ଫଳରେ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର N, ଡିମ୍ବାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର ମଧ୍ୟ N। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ N ମାନେ 23 ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଏଇ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁର ସମାନ ଫଳରେ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମଜ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ହବ କେତେ ନା 46। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଜନନ ଜରିଆରେ ଶୁକ୍ରାଶୟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍। ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଜେନେସିସ୍। ଓଜେନେସିସ୍ ମାନେ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଓଭମ, ସ୍ପର୍ମାଟୋଜେନେସିସ୍ ମାନେ ଫର୍ମେସନ ଅଫ ସ୍ପର୍ମ। ସ୍ପର୍ମ ଆଉ ଓଭମକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗ୍ମକ ବା ଗ୍ୟାମେଟ୍। ପୁଯୁଗ୍ମକ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବାଣୁ। ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ଫିମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ଡିମ୍ବାଣୁ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର 23, ଡିମ୍ବାଣୁର ଗୁଣସୂତ୍ର 23 ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁର ସମାନ ଫଳରେ ବା ୟୁନିୟନ ଅଫ ସେଲ୍, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୁଗ୍ମଜ। ଯୁଗ୍ମଜର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 46। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷର ଗୁଣସୂତ୍ର ସଂଖ୍ୟା 46, ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍, ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ୍ସ ଆର୍ ସେପାରେଟ୍, XY and XX। କଣ? XY and XX। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆମର ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ଆଉ ମରାମତି, ଆଜି ଘାଟେ ହେଇଗଲା ହେଲା, ଚମ ଆଜି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା, ତା ଜାଗାରେ ନୂତନ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଘାର ମରାମତି ହେଇଗଲା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଘାଟା ଭଲ ହେଇଗଲା। ବୁଝିଲା? ଗୋଟିଏ କୋଷ ଜାଇଗୋଟ ବା ଯୁଗ୍ମଜର ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜନ ଫଳରେ ସମବିଭାଜନ ଫଳରେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମଣିଷ ଆଜି ଆମର ହାଇଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ହଉଛି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସମବିଭାଜନ। ତେଣୁ ସମବିଭାଜନ ସୌମ୍ୟ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ, ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ଜନନ କୋଷରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ଶୁକ୍ରାଶୟ ଆଉ ଡିମ୍ବାଶୟ ହଉଛି ଆମର ଜନନାଙ୍ଗ। ପୁରୁଷର ଜନନାଙ୍ଗ ହେଲା ଶୁକ୍ରାଶୟ ଟେଷ୍ଟିସ୍, ସ୍ତ୍ରୀର ଜନନାଙ୍ଗ ହେଲା ଡିମ୍ବାଶୟ ଓଭାରି। ଶୁକ୍ରାଶୟ ଆଉ ଡିମ୍ବାଶୟକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ଅଙ୍ଗ ଅଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ କୋଷ ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୌମ୍ୟ କୋଷ। କେବଳ ଶୁକ୍ରାଶୟ ଆଉ ଡିମ୍ବାଶୟରେ ଯୋଉ କୋଷ ଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜନନ କୋଷ ବା ଜର୍ମ ସେଲ୍। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଜନନ କୋଷ ଅର୍ଧ ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସୌମ୍ୟ କୋଷର ବିଭାଜନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶରୀରର ବାରମ୍ବାର ବିଭାଜନ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ଅଫ ମାଇଟୋସିସ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ଗୋଟେ କୋଷର ଯେତେବେଳେ ଅହେତୁକ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ ଦାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ଟ୍ୟୁମର বা ক্যান্সর। ক্যান্সর ইজ দ মাইটোটিক সেল ডিভিজন। বুঝিলা? কন্ট্রোল ওয়েরে গোটিয়ে কোষরু দুইটা কোষ হব, দুইটা কোষরু চারিটা। বুঝিলা? কিন্তু যেতেବେଳେ বারম্বার বিভাজন হব, অনকন্ট্রোল সেল ডিভিজন হব
ହେଲା କୋଷର ବୃଦ୍ଧି ହେଇକିନା ସେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯିବ ଟ୍ୟୁମର ବା କ୍ୟାନ୍ସରରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଟ୍ୟୁମର ଇଜ ଏ ମାଇଟୋଟିକ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ। ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ଡ ମାଇଟୋଟିକ୍ ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ଲିଡ୍ସ ଟୁ କ୍ୟାନ୍ସର। ବୁଝିଲା। ମେଓସିସ୍ ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ବିଭାଜନ କେବଳ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଗୋଟେ ଜୀବର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟକ ଗୁଣସୂତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତିର ଜୀବମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି କଣ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ XY ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷ ଦେଖିବାକୁ ଏକାପରି। ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ XX ଫିମେଲ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ କଣ ଏକାପରି। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ମଣିଷ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 46। ତେଣୁ ଯାହା ଫଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଠନ କଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଦିଟା ହାତ ଦିଟା ଗୋଡ ଅଛି। ବୁଝିଲା। କିନ୍ତୁ ଲିଙ୍ଗ ଅଲଗା ଡ୍ୟୁ ଟୁ କଣ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ କଣ ସେକ୍ସ କ୍ରୋମୋଜୋମ। ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାହେଲେ ସାଧାରଣତଃ ଆମର এই গুণসূত্র বা ক্রোমোজোম ଗୋଟେ যুগ্ম সংখ্যা 2n = 46 মଣିষরে মকারে 2n = 20 কেতে 20 পিয়াজরে 2n = 16 পিয়াজর গুণসূত্র 16 মটর গছর গুণসূত্র 14 বুঝিলা। তো প্রত্যেক জীবর ଗୋଟେ নির্দিষ্ট সংখ্যক গুণসূত্র থাকে যাহাকে কুহাযাଏ দ্বিগুণিত গুণসূত্র বা ডিপ্লয়েড নম্বর অফ ক্রোমোজোম। যেমতি মଣିষরে 2n = 46 বুঝিলা। এবং এই যে প্রত্যেক জাতির জীবর গুণসূত্র সংখ্যা সমান সেইপাই সব সেই জাতির সমস্ত জীব দেখা কোণ একাপরি ডিউ টু এ কনস্টান্ট ক্রোমোজোম নম্বর। কিন্তু আমার জনন কোষরে অর্ধেক সংখ্যক গুণসূত্র থাকে বুঝিলা। এবং অর্ধ বিভাজন দ্বারা শুক্রাশୟରେ শুক্রাণু এবং ডিম্বাশୟରେ ডিম্বাণু। শুক্রাণুর গুণসূত্র n হাপ্লয়েড ডিম্বাণুর গুণসূত্র n তাহলে 2n = 46 তাহলে n = কেতে 23 কেতে 23। তেণু শুক্রাণু আর ডিম্বাণু মিশিলে পুଣି ହେଇଗଲା কেতে 46 বুঝিলা। তেণু গোটে মଣିষ বা গোটে গুণসূত্র সংখ্যা 46 শুক্রাণুর গুণসূত্র 23 ডিম্বাণুর গুণসূত্র 23 বুঝিলা। হাপ্লয়েড নম্বর অফ ক্রোমোজোম। তেণু জনন কোষরে অগুণিত সংখ্যক গুণসূত্র থিবা বেলে সৌম্য কোষরে দ্বিগুণিত সংখ্যক গুণসূত্র থাকে এবং গোটে নির্দিষ্ট গুণসূত্র পাই আমার কোন সেই জাতির জীব মানে দেখিବାକୁ কোন একাপরি কোন একাপরি ডিউ টু এ কনস্টান্ট ক্রোমোজোম নম্বর। বুঝিলা। যেମିତି ଆମର ଧାନରେ কেতে টোটাল নম্বর অফ ক্রোমোজোম ହେଲା কেতে না 42 কেতে 24 বুঝিলা কেতে 24 গহম ରହିଲା କେତେ 42 ମକାର କେତେ 2n = କେତେ 20 ମଣିଷର 2n = କେତେ 46 ବୁଝିଲା। ଆମ୍ବର 40 ଏବଂ ଟାଇଗରର ବାଘର ହେଲା 38। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ରୋମୋଜୋମ ନମ୍ବର দ্বিগুণিত সংখ্যক গুণসূত্র 2n = কেতে 46। ତେଣୁ ମଣିଷର ଗୁଣସୂତ୍ର 2n = 46 ହେଲା। ବାପା ଠାରୁ 23ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଆସିଛି ମା ଠାରୁ 23ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଆସିଛି 23 + 23 जो संतान सृष्टि है तार गुणसूत्र केते है 180 कौन 180। तेणु संतान सृष्टि उभय बापा और माँ समान अवदान रही। गोटे बापा चाहिए एकाकी गोटे संतान सृष्टि करें माँ चाहिए एकाकी गोटे संतान जो मैंने कौन लिंगीय जनन वंश विस्तार करी कौन लिंगीय जनन वंश विस्तार करी बुझेगा। एवं बापा और माँ परी संतान बापा और माँ सहित समान समान नुहे एक्जाक्ट क्लोन नुहे। बापा और माँ किसी गुण जेहेतु बापा 23टा गुणसूत्र आसी माँ ठार 23टा गुणसूत्र आसी बापा माँ उभय गुण आम ठार मिसिब किंतु बापा माँ सहित आम पूरा सामान हेबानी कौन हेबानी सामान हेबा। जदि सेमती होता ताले समस्ते कौन हो जाते पूरा एका हो जाते क्लोन हो जाते कौन हो जाते क्लोन। किंतु आम ठार भेरिएसन गोटे बापा माँ ठार 4टा संतान सृष्टि होती 2 भाई 2 भौणी किंतु 2 भाई 2 भौणी भितर समानता अच्छी तार मुह तार मुह देखले जना पड़ जाए भाई भौणी बोली किंतु भाई भौणी 2टा पूरा एका नुहंती कौन दैट इज वेरिएशन कौन वेरिएशन बुझेगा। तेणु वेरिएशन रे अर्ध विभाजन भूमिका रही ड्यू क्रसिंग ओवर कौन क्रसिंग ओवर कौन अर्ध विभाजन ही क्रसिंग ओवर देखा जाए बापा माँ को जीन रा आदान प्रदान फल अपत्य ठार गोटे नूतन कौन जीन देखा जाए थाए क्यारेक्टर जहाँ फल बापा माँ ठार आम कौन बापा माँ सहित समानता रही थाए कि बापा माँ सहित आम भिन्नता थाए कौन थाए भिन्नता थाए समस्ते एका ही जाने
କ'ଣ ହେଇଯାନ୍ତିନି ଏକା ହେଇଯାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ତାହେଲେ ପୁଯୁଗ୍ମକ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ ର ଗଠନ ଆକାର ଏବଂ ଆୟତନ ଆଚରଣ ଏସବୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହେଲା। ଶୁକ୍ରାଣୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଲାଞ୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଷ। ମୋଟାଇ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ନନ୍ ମୋଟାଇ ସେମାନେ ନପୁଂସକ କ'ଣ ଡେଡ୍ ସ୍ପର୍ମ ଇନଆକ୍ଟିଭ ସ୍ପର୍ମ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହବ ନାହିଁ ମେଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ଯୋଉମାନେ ଆଲକୋହଲ କି କ'ଣ ସ୍ମୋକିଂ ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟପେୟ କରିଥାଏ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଛୋଟ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁର କ'ଣ ନା ନନ୍ ମୋଟାଇଲ ଏବଂ କ'ଣ ନା ଡେଡ୍ ସ୍ପର୍ମ ଯାହାଫଳରେ ସେ ମେଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟିଭ ସେ ମେଲ୍ର ଆଉ ସନ୍ତାନ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଠାରୁ ଆକାରରେ ବୃହତ୍ତକାର ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ସ୍ଥିର। ଓଭିଲେସନ ପରେ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ଗୋଟେ ଆମର ସମାନ ନଳୀ ନିକଟକୁ ଆସିବ। ଡିମ୍ବାଣୁ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପହଞ୍ଚିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ସମାନ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରାଣୁର ଲାଞ୍ଜ ଅଛି ଗତିଶୀଳ କରିବା ହେବା ପାଇଁ ଡିମ୍ବାଣୁ ନିକଟରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଶୁକ୍ରାଣୁରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଡ୍ ଅଛି ସେଠାରେ 23 ନମ୍ବର କ୍ରୋମୋଜୋମ ଅଛି ଶୁକ୍ରାଣୁର ହେଡ୍ରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯେତେବେଳେ ଡିମ୍ବାଣୁ ପାଖରେ ମିଶିବ ତାହେଲେ ଯାଇ ସମାନ ହବ ଯୁଗ୍ମଜ ହବ। ଯୁଗ୍ମଜ ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହବ କ'ଣ ଗର୍ଭାଶୟରେ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁ ପରସ୍ପରର ଭିନ୍ନ ହେଇଥିବାରୁ ବୁଝିଲା ଆମର ଡିମ୍ବାଣୁ ଜନନ କୁହାଯାଏ ଓଗାମୀ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଓ ଯଦି ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଏକାପରି ହେଇଥିବ ତାକୁ ସମଯୁଗ୍ମ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମଯୁଗ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅସମ ଯୁଗ୍ମ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଅସମ ଯୁଗ୍ମ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଡିମ୍ବାଣୁ ଆଉ ଶୁକ୍ରାଣୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସମାନ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସମଯୁଗ୍ମ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସମଯୁଗ୍ମ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ସ୍ପର୍ମ। ଏଇଟା କ'ଣ ସ୍ପର୍ମ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ କୋଷ ମଣିଷର ସ୍ପର୍ମ ହ୍ୟୁମାନ ସ୍ପର୍ମ। ସବୁଠାରୁ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଓଭମ୍ ଫିମେଲ ଓଭମ୍ ବୁଝିଲା। ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଲାକାର କ'ଣ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଲାକାର। ଏଇଟା ହଉଛି ହେଡ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ନେକ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଟେଲ୍। ଏଇଠି ଥାଏ 24ଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ଏବଂ ଲାଞ୍ଜଟା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ କ'ଣ କରେ ନା ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ପର୍ମ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆକ୍ଟିଭ ସ୍ପର୍ମ ମାନେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯାଇ ଡିମ୍ବାଣୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୁଝିଲା। ଡିମ୍ବାଣୁର ସମୟ ଗୋଟେ ଓଭୁଲେସନ ପରେ ଗୋଟେ ଡିମ୍ବାଣୁ ମାତ୍ର 48 ଘଣ୍ଟା ବଞ୍ଚିବ ଆଫ୍ଟର ଓଭୁଲେସନ। ଶୁକ୍ରାଣୁର ଜୀବନ ଲାଇଫ ସ୍ପାନ ହଉଛି 72 ଘଣ୍ଟା। ତେଣୁ ଏଇ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୁଝିଲା। ଏଠି ଥାଏ 23ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର ଏଇଟା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଇଏ ହଉଛି 23ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର। ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଉ ଡିମ୍ବାଣୁର ସମାନ ହବ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହବ ଜାଇଗୋଟ ତାର ଗୁଣସୂତ୍ର ହେଲା 2n ଏବଂ ଜାଇଗୋଟର କ'ଣ ନା ଇମ୍ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହବ ଜରାୟୁରେ ତାହେଲେ ଯାଇ ଯୁଗ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି ହବ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଯଦି ଇନଆକ୍ଟିଭ ହବ ଏବଂ ଡିମ୍ବାଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଷ୍ଟେରାଇଲ ମେଲ୍ ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ସେ ପୁରୁଷ ଡିଫେକ୍ଟିଭ। ଆମେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦୋଷ ଦେବୁ ଉଭୟ ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟିରେ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲର ସମାନ ଅବଦାନ ରହିଛି। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହଉନି ମାନେ ଗୋଟେ ଝିଅର ପରୀକ୍ଷା ହବ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷା ହବ ହରମୋନ ଟେଷ୍ଟ ହବ ଏବଂ ସ୍ପର୍ମ କାଉଣ୍ଟ ହବ। ଗୋଟେ ସିମେନ୍ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡା ସିମେନ୍ରେ ପାଖାପାଖି କ'ଣ ନା 5 to 10 ମିଲିୟନ ଗୋଟେ କୋଟି ସ୍ପର୍ମ ଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ କୋଟି ସ୍ପର୍ମ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ମ ଡିମ୍ବାଣୁକୁ ଗର୍ଭଧାନ କରିବ। ଗୋଟେ କୋଟି ସ୍ପର୍ମ ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ମ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ମଟି ବଞ୍ଚିଲା ହେଲା ବଞ୍ଚିକିନା ଡିମ୍ବାଣୁ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯଦି ଡିମ୍ବାଣୁ ଓଭୁଲେସନ ପରେ 48 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ଯଦି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଶୁକ୍ରାଣୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ଡିମ୍ବାଣୁଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଡିମ୍ବାଣୁଟି କ'ଣ ହବ ଦାଟ ଇଜ ଦ କ'ଣ ଡେଡ୍ ଓଭମ୍ କ'ଣ ଡେଡ୍ ଓଭମ୍ ଏବଂ ସେ ମେନସୁରାଲ ସାଇକେଲ ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଯିବ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ନନ୍ ମୋଟାଇଲ ଷ୍ଟେରାଇଲ ମେଲ୍ ଶୁକ୍ରାଣୁ କାଉଣ୍ଟ କମ୍ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେଲ୍ ଆଉ ଫିମେଲ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଡିମ୍ବାଣୁ ଆକାର ଆୟତନ ହେଲା ଏସବୁ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ଭିନ୍ନତା ଥାଏ। ଇଏ ହେଲା ପୁଯୁଗ୍ମକ ଇଏ ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଯୁଗ୍ମକ। ମେଲ୍ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ସ୍ପର୍ମ ଫିମେଲ ଗ୍ୟାମେଟ୍ ଓଭମ୍। ପୁଯୁଗ୍ମକ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ 23ଟା ଗୁଣସୂତ୍ର
माँ ठारू 23टा गुणसूत्र तार समान फल जो जुग्म सृष्टि है तार गुणसूत्र है केते 46 एवं शुक्राणु और डिम्बाणु सृष्टि अर्ध विभाजन भूमिका रही तेणु जनन कोश अर्ध विभाजन देखा जाए कोश विभाजन दी प्रकार गोटे सम विभाजन माइटोसिस गोटे अर्ध विभाजन मेओसिस बुझेगा तेणु ये जो आमर कौन ना ये कौन ना जो सम विभाजन रे जो एटा पैरेंट सेल से जो दीटा कोष हम तार गुणसूत्र हम 2n डिप्लॉयड संख्यक गुणसूत्र बुझेगा किंतु अर्ध विभाजन रे ये कौन प्राइमोर्डियल जर्म सेल एथुरु जो दीटा कोष हम यार गुणसूत्र है n एटा सेकेंडरी कौन गैमेट एवं एथुरु जो दीटा कोष हम यार गुणसूत्र मध्य हम n तेणु जो 4टी प्राक शुक्राणु कोष सृष्टि हम तार गुणसूत्र संख्या n तेणु पितृकोशर गुणसूत्र अधा होगा तेणु आपको कह अर्ध विभाजन कौन कह जाए अर्ध विभाजन 2n = 46 n = 23 किंतु एठारे ये जो 4टा सृष्टि हम एथरे 2n संख्यक गुणसूत्र केते 2n संख्यक